Poilaw saray kaham jotono ini khlomu ya phayo ke tinio bo media ma phaimoni karon ke bose meki 19 tarik yo je keha जनजाति सुरक्षा मंच ये दल जे ख्रिस्टियान उन्हें रावले एसटी फेसिलिटी नि बातिल मा खेनाय हि बरनि जे डिमांड नि कमनो सांग सानि चंगो माइमले भारतवर्ष जत रिलीजियंस जत कास्ट जत कम्युनिटी नि ब्रो चंग तो आबन बायनो भारत नि संविधान फो चंग जत थालै तनाय बायनो सुयकना आमनो India is a sovereign, socialist, secular, republic, and democratic parliamentary system. Modi abo word rano je last yang mani karon le bonong na je tinio secular ni meaning jongjo to siu je dharma nirapekho himodi ke klayo abdi ke ma jaga wo tinio chuno dharma no to ye ke haro राजनीति थोमदे बा डिवीजन खेनिने मदि खेजों मातुमन बये आबो कोनो सांग साननायो माउमिंखे जे क्रिश्चियन नंनायफो हिंदू तंनायफो जों जतो थांहासे जों केहा कम्युनिटी नि केहा एकटा संप्रदायनि जतो केहान मातामोस दं तो केबरो जों डिवीजन अन माक्रुइ माउमि मुले रो क्वेश्चन फनो बामा फायो क्वेश्चन मुले যেমন মাময়ে why not only the ST Christian are targeting other community ke যেমন ST Christian চং বই দে নাকি তে বাকি রং বলে আবো ফেসিলিটি বন্ধং ya other community ফনো তো Christian নাই যেমন OBC general SCO ni sampradaya kono Christian nai tong abron khetreu ko mohabo sapia sudo ST Christian on khetreu se kau sa mon boi masam kau si ke ang Christian mon boi ang bo kau sa akhia jara Hindu tonai jara Christian tonai jara Buddhist je kono dharmo tonai umphono bo kaule sathai klayo mamke Christian ni percentage na chongnai hai ke Tripura raijyo chongsu ba trete धर्म तुलना के चीनी सबसे कम नहीं परसेंटेज 5-6% বা 16% রমইও के सारा भारतवर्ष तो अनेक न कम परसेंटेज 2-3% फसकाय ना के এই জায়গাও পামি অনলি খ্রিস্টান এসটি রনলে টার্গেট খেয়া পিথা আবনো চং কোয়েশ্চন খেতাই তো के नाकी गवर्नमेंट शुद्ध ख्रिस्टियन ने रौनो चौ फैसिलिटी रिम्बो दे बाकी जे हिंदू तो नहीं रहो बात्रे मुस्लिम बा बुद्धिस्ट तो नहीं रहो सुजुग माय आंबो दे बो कौती साहाब्रा बो फनो एक क्वेश्चन फायो इनके जे ख्रिस्टियन मिशनरी रहो बाइके जे रान खेमो स्कूल कॉलेज आबरो रहो हिंदू रो मा परे आंबो दे हिंदू नि जे स्टूडेंट्स रहो आरो एडमिशन बा जे कोनो ब्रानी परे माने सुजुग सुविधा माय आंबो दे बो कौती साफिहा के बोदेराव बांमा क्वेश्चन फायो आरो मे आम सिमन मतेओ जतो चों जतो नो त्रिपुरा राज्य होली क्रॉस पोइंडी तिनी डन बस्को फो हिंदी त्रेत्रे क्रिश्चियन मिशनरी रो जे रान खेमो अब स्कूलो जतो कम्युनिटी नि जतो रिलीजन ब्रो नो थांगे परे मायु परे फोटो के आबन बये कुनो प्रॉब्लम मुया ना हिया माचो के आबार क्रिश्चियन कम्युनिटी तमन बये फैसिलिटी ओफनो चों जरा हिंदू वो तोंनाय फो बंचितों तो मिहे चों तो जरा फील किया को के भविष्य फो आबो अनमा काउया खेमुन बये आं बकोनो से साननायो आमी बरो चोंबै चोंगो डिवीजन खेये चोंबै चोंगो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थोंगे चों कोनो लाभ मिया माम के चिनी मुद्दाले आसल मुद्दाले मा दिने चों फैसिलिटी मायांग तोमले सुजुग सुविधा बंचितों तोमले मानि कारणो स्पोनि कारणो सान्था इनकेबा बायरेनि फाथारनि ब्रो लक्ष लक्ष ब्रो रो फाये चिनी त्रिपुराओ फाये तिनियो त्रिपुरानि क्षेत्रेआव आं साव जे त्रिपुराओ अरिजिन जारा जेकुनो सम्प्रदाय पंतु तिनी पाहाड़ी बांगाली जारा जाय स्थान स्थायी बासिन्दा ब्रानि चाथाय ब्रानि तंथाय
brani sujug subida brang phono chongoi bahai upobuk khetong mai ke brang bro brang pho cha nai nao brang pho tha nai nao ke brang phono boroni jagao tongno boroni cha thaino na chai tong ke chini su je jagao jaga pho chong purbe pho aisai kulai to mata ophe ha boto sababik ke abdima issue rono abdima agenda rono brang tui sai sanma nangmo jaga ke bu sapia অথচ bo christian সামান্য একটা পার্সেন্টেজ bro ni uporo target khile ma lamnai khemon bai brang no ang sanjo muke bono je chongbai chongo division kheye bodima kono labnya chongjo to thaha ke tonglan manus chongma chongnai jara hindu nei pho christian nei pho chongchini ta khum khusi jong christian nei 400 prayer kheo 400 thau 400 prayer kheo निजेर बये फैमिली बये देशन बये समाज बये जरा हिंदू ने पनो सेम आबदी केनो ब्राफो जरा धार्मिकता ब्रो काहाम बयनो जतो लोग बयनो काहाम बयनो प्रार्थना क्यों जानजनी सिस्टम बुद्धिस्ट ने पो अल्लाह ने पनो खेतो न जानजनी काहाम बयनो जानजनी समाज बयनो बा देशम बयनो आबरोल मा प्रॉब्लम तो के আসল শান্তাকে যে ধর্ম তিনিও ধার্মিকতা কিছুটা ধার্মিক সংস্থা তমন বইন কিছুটা ধার্মিক ফতং আবো ধার্মিকতা তমন বইন দেশ রক্ষা যদি সে যত ক্রুয়েল থাকে যত সে যদি মানে মাহেনে ব্রানি খাবো কোনো ধার্মিকতা জিনিস ক্রুয়ে হাসিংকে পুরথি মিলি দংস অনেক ক্লাইমাস কে আম্বয়ে আং সাননে মুখে বসি চৌ ধর্মভাবেও কেহানো পর ডিপ্রাইভ খেয়ে কেহানো উপর টার্গেট খেয়ে চৌमै চৌङो डिभिजन खेये कोनो लाभ करे चौं थाहामानि लामा मा फाइने जेटा मुद्दा आसल मुद्दा आबनो तै चौं डिमान्ड मा खेने ताइफो मासामो जे फाथारनि ब्रो लक्ष लक्ष ब्रो फाइमनि कारण चौंरो जारा ओरिजिन रो तिनो डिप्राइभ आबन मै चौं चिनि चाथाइ आबन मै चौं चिनि चाथाइ चिनि तंथाइ चिनि বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা গভর্নমেন্ট হইতে ফাইমো ফনো ব্রাহ্ম ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউট তমবা ব্রাহ্ম চে দ্রাউয়া তমন বই आबन बे चौं अनेक डिप्राइम था जे जागाव चौं नु सिंपल एग्जांपल नाइदि आं आं सानि जे आइनि चाये आं बाचे तो मैमो त्रे के हाबा आबदि नो चाय बाचे तो नै नाउंखे निचय मासे लेहा के बनसि तोहा ब्रो बांखे तो आबो तो नाइनो के आबदि मार ono se chong tini ne ni नाउ माउंखे त्रिपुरा राज्य tini chongno तो बामा केस ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो ड्रग्स कॉरिडोर ये चौं जो तो सी तो सबसे हाईएस्ट रंग तो आबदी मार ono se chong उन्थाव के हामिये हामनाय आं बये आं बेसिकाव फसाननाया जतन त्रवा हामबाय जानाय बरन जतन त्रवा खुलुमुंया फाया आं कौ फाया हामबाय।